Mateo Kapitulo 5 mga igsoon. Ato inumduman. Sa Mateo 5. Ngayon siya diri sa versikulo 11. Hallelujah. Ngayon siya, bulaan ka mo kung biay-biayon o daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod nako. Maigsoon kinsa tong blessed, kinsa ang bulaan? Ang gidaog-daog o ang gibiay-biay. Dili lang blessed ang 2022, kundi kitang tanan na imo ang blessed tungod kay nakasinati kita sa mga pagbiay-biay o daog-daog sa mga tao tungod sa mga pagsunod nato sa kabubuton sa Ginoo. So ato inumduman nga bulahan kita. Maigsoon. So ang tao makaingon siya siyang kaugalingon nga I am blessed by God tungod kay naa niya ang tanan. So kinsa nag-declare nga gi-bless siya ra sa iyang kaugalingon. But ang pulong sa Dios nga sinulat ni Mateo, nga kini si Mateo usa ka disciple sa Ginoo, tax collector. Niyon siya, bulahan kamo kung biay-biayon og daog-daogon sa mga tao. O butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. That is the right blessing, mga igsoon. Once nga makasinati ta niini, you are blessed. Pero kung wala ka na kasinati niini, ikaw ra mag-ingon nga, I am blessed by God. But si God mo yung declare of blessing sa mga tao nga gibiay-biay. Whatever nga mga pagbiay-biay diha nimo, basta kay biay-biay og daog-daogan o gibutang-butangan sa dili matarong, then ang Dios mo'y nakakita niya ng tanan. Tungod kay, ingon siya, pag sa 12, paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Mao ni ang kalipay. Maigsuon. Mao ni nga sa kanunay, once nga nasabta nato ang pulong sa Dios nga gipadala dinhi pinaagi ni Jesus, tungod kay si Jesus tuan na sa iya sa bakan sa amahan, then gibilin niya iyang Balaang Espiritu Santo, then kinsa kadtong mubarog with the full of the Holy Spirit angay natong paminawon mo igsuon. Tungod kay mao kana ang matuod og tinuod gayon ang pulong sa Dios. Paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo dito sa langit. Dili ganti nga kalibutanon, kundi ganti nga atua sa langit. Unsa man ato mapaabot kun tuwa ta sa langit, kinabuhi nga walay katapusan, din makuyog nato si Jesus. Makuyog nato hangtod sa kahangturan. Mao na nga gikinahanglan kitang magmalipayon. Bisan pang naay mo daw magbiay-biay nimo o magbutang-butang kanimo sa mga butang nga wala nimo nabuhat. Kinahanglan ta magmalipayon mga igsoon. That's why ning 2022 mga igsoon, kinahanglan naatay paglaom nga naatay kalipay ning year 2022. Whatever happens sa 2021. But ningon si Paul, forget the past because the new has come. So Happy New Year mga igsoon. Happy New Year. So we are blessed because nakatungtong kita sa bagong tuig mga igsoon. Hallelujah. Ang pulong sa Dios mga igsoon, kanunay nagtudlo nato to be committed ni Jesus. Ang pulong sa Dios wala nagtudlo nato nga mahilayo ta sa Ginoo. Mahilayo ta sa atong mga kaigsunan, mahilayo ta sa atong mga kahigalaan, mahilayo ta sa atong pamilya, diha sa atong buhi nga Dios, kundi ang pulong sa Dios nagtudlo nato nga idudtot nato atong pagpangga, idudtot nato atong pagpangalagad, pinaagi sa Balaang Espiritu Santo, diha nimo dinhi nako once we believe in Jesus. Mga igsoon, that's why we need to be committed. Bisag asa ta nagtrabaho, bisag asa ta nga dapit, bisag asa ta gibutang sa Ginoo sa nagkalain-lain nato nga mga obligasyon sa pag-alagad sa Ginoo, we need to be committed. We need to be faithful. Meaning 2022, we need to be faithful because wala ta makahibalo kung unsa may tabong in 2022. But we are blessed because Jesus is in us. Hallelujah. Dalay ko na itong buhay nga Diyos mga igsuon. Kanunay natong sundon ang kabubuton sa Ginoo, dili ang kabubuton sa tao. Tun kay mao kini ang iyang giingon kanunay, may suon nga ang kabulahanan, ang kalipay atong mabatunan once
nga nagpahiuyon kita sa kabubuton sa Dios. Kung blessed ka mga igsuon, meaning to say, pinagpala ka. Pinagpala ka dili sa butang na imong nakita tungkol kay ang tanang butang mahanaw lamang. Dili sa mga pagkaon nga imo ang natagamtaman. Kung dili pinagpala ka because Jesus is in you. Then you do kana imong gibuhat ang tanan nga gibuhat ni Jesus. Ang pangutana, gibuhat ba gyud nato ang gibuhat ni Jesus? That's why ato ibilin ang daan natong pagkatao sa 2021. Then karon ato bag-uhon ang atong kinaiya with the kinaiya ni Jesus ning 2022. Mga igsuon. Hallelujah. Tugnaw kayo. Hallelujah. Mga igsuon, ang Dios kanunay kung gusto ra gyud dato nga i-bless ta ni Lord or kanang iyata ipanalanginan, kinahanglan magpadisiplina ta sa iyang pulong. That's why ang pulong sa Ginoo dili lang na gisulti-sulti ra diha nga wala na siya gitun-an, kundi ang pulong sa Dios every now and then mga isuon, adlaw o gabi kanunay nato tun-an ug ato ayuhon pag bahin-bahin ang pulong sa Ginoo aron ta makakat-on og madisiplina atong kaugalingon. Kay matong pasag nagtestimony ganiha, ang pulong sa Ginoo mahimong useless kung dili nato i-aplikar sa atong kinabuhi. That's why ang pulong sa Ginoo once nato gipaminaw, dili nato palapuson sa pikas, kundi ang pulong sa Dios ato tunlon. Nga mo adto sa atong kinailadban sa atong kasing-kasing, mo adto sa kinauyukan sa atong mga kasing-kasing, sa mga lutalutahan sa atong tibuok nga kinabuhi, aron nga magkinabuhi kita nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Once nga ito na nagipalapos, mahimong useless. So bisan unsa pa, pila pa ta katuig nagkuyog mga igsoon, kapila pa nagsulti ang pulong sa Ginoo. It depends sa mga diha nato kung ato ba i-aplikar, kung ato ba ikinabuhi. Muna nga kung wala ang pagkat-on nato, kung wala tay kaugalingon nga kagustuhan nga gusto ta makakat-on og madisiplina, then kung wala nato ang espiritu sa Dios, mahimo kang mawad-an ug gana nga igsoon. Wala na kay gana nga wato sa church, wala na kay gana nga muawit, wala na kay gana nga magpagamit, wala na kay gana sa tanan nga buhaton sa kabubuton sa Ginoo tungod kay baka wala nimo ang espiritu sa Dios. That's why sa itong pag-alagad sa Ginoo, we need to invite the Holy Spirit of Jesus in us, nga siya mo'y mamuhat nato. Unless a man be born again, cannot see the kingdom of God. Muna mga isuon nga, ato matagamtaman ang kingdom sa Ginoo kung ato ipausab ang atong tibuok nga kinabuhi diha sa atong buhi nga Dios according to John mga isuon. That's why nga, ikinahanglan nato taliwala sa tanan ng mga pag-BI-BI, tanan ng mga dili maayo, ikinahanglan nato ang paglaom. Be hopeful, the best is yet to come. Kinahanglan ta magmalaomon to kay wala pa naabot ang pinaka-importanteng mga pangitabo sa kalibutan. Unsa man pinaka-importante nga itong ipaabot mga igsuon? Ang pagbalik ni Jesus. That's why kita karon bisag bagyo, ano wala man ta nagpundo sa atong balay, bisag tugnaw kayo. Nganuman, ni gawas man yun sa atong balay, bisag kusog hangin ug tugnaw. Because gusto ta nga makaplagan ni Jesus. Nga nangin matinud-anon hangtod sa iyang pagbalik. Muna nagpursige kita nga ligawas sa atong panimalay, tun wala man ta nasahay kung ano sa siya mo balik. Di ba? Kaya kung nasayod pa ta nga sunod tuig pa siya mo balik, pili ta maglangan-langan. Pero wala man ta nasayod, that's why bagyo man o dili bagyo, may problema man o wala, nagkaon man ka o wala, gigutom man ka nila o wala, iduon ta sa Ginoo because wala ta nasayod kung ano sa nato makauban si Jesus sa iyong pagkakas. Muna mga igsoon, be faithful. Muna na ato Diyod lauman. Ang paglaom nato nakasalalay lamang diha sa atong buhi nga Dios. So hope. So kaning hope mga igsoon, pila ka litra mga igsoon? Upat. So ano ko sa akong oras mga igsoon, kay 30 minutes na lang akong oras. Then naman tayo Lord's Supper. So ako lagi ang ako ang giandam, ako lagi gikat ni uban. So padayon ta sa hope mga igsoon ay upat ka
litra mga igsoon. Sumuna ta sa letter H mga igsoon. Ears. Kanang ears mga igsoon, kanang manununod. Manununod or kanang sa Heredero, kanang ikaw ba ang pananglitan na ako'y milyon, ako ihatag diha niya. So ikaw may manununod. So mga igsoon, nga namang giatake o persecution ang mga anak sa Ginoo. Tun kay kita tanan nga giatake sa mga persecution mga igsoon, sa mga pag-BI-BI, sa mga dili maayo mga igsoon nato na tagamtaman. It's because manununod ka diha ni Jesus. That's why people attack us. Pero ang nakadaot ra mga igsoon, tun kay ni ang niatake nato mga igsoon, dili itong mga makasasala. Ang niatake nato katong tao nga self-righteous. Katong mga tao nga niatake nato, kato na pong mga tao nga kauban nato. Anong pipila ka mga higayon. Then tungod kay nakabaton silang self-righteous, that's why i-attack nila ang tao, mga igsoon, nilisunod sa kabubuton sa Ginoo, tun kay siya mo'y manununod ni Jesus. Hallelujah. Muna nga atong jud hinumduman sa kanunay nga ang atong kinabuhi samtang ato gipadayag, samtang ato gisulti, gi-share ang pulong sa Ginoo, ato jud hinumduman nga naay mo attack nato. Then kanang mo attack nimo ang iyang kinabuhi para sa iyang kaugalingon, maayo na siya. Diba? Maayo na siya. Naana niya tanan. That's why atakihon ka niya. Kay wala man kaani, so atakihon ka niya. Kay wala man kaana, di makakabalo ana, atakihon ka niya. So mga igsoon, kinsa ni attack ni Jesus? Diba mga Parisiyo? Kinsa ni attack ni Jesus? Di ka ba katong mga dato? Pero si Jesus, unsa iyang gibuhat? Libalo siya, wala. That's why okay ra kayo mga igsoon. Ako may mo attack nimo, ayaw balos. Ayaw jud balos. Kung naamo ay mo atake nimo sa mga mensahe itong kinanaman ta sa social media, so kasagaran nga tao nga mga self-righteous, ila na i-attack kanila sa social media. Pero ayaw balos. Tun kay mao nang gibuhat ni Jesus. Unsa gani gingon ni Jesus? Nga kung napakon ka og bato, balusi og pan. Ayaw tong isulod sa garapon kay gahi ra gyapon tong garapon mga igsoon. Pan gyud. So kung gihatagan kag dili maayo, balusi sa pagka maayo. Kung na hate nimo ang tawo, higugmaa siya. Mo na siya. Higugma ay pakita ang tinuod nga gugma niya bisan na apay maglagot nimo. Tun kay maunang gusto ni Jesus. Dili nato makontrolar ang tanan. Bisan pa sa akong kaugalingon. Dili nato makontrolar tong kinaa good time nga kanang hapakon ka, gusto po ka mga hapak. Naay dauton ka, gusto po kang mudaot, pero dili na mao gitudlo ni Jesus. That's why dili po na mao ang gusto nako nga buhaton nato. Bisag unsaon pataki nang lan ato radyo ipakita ang kabubuton ni Jesus. Ngano man giatak kita tun kay manununod ta ni Jesus. Hallelujah. Dalay ko na tong buhay nga Dios mga igsuon. So dili ta gikinahanglan ang atong kasing-kasing masinugtanon sa Ginoo, mo paubos sa Ginoo. Atong ipaubos ang atong giaugalingon. Ningon si John pag sa dihang gi-prepare niya ang pag-abot ni Jesus sa Mateo, ningon si John nga gusto ko nga ako ma-decrease but ang moabot mao'y mo increase. So once nga si Jesus nato sa atong kinabuhi, tugunti nga magpaubos ka kung naay mga tao nga magpataas ang kaugalingon. Kay bulahan ang nagpaubos, kay ipataas sa Dios. Apan ang nagpataas ang kaugalingon, ipaubos sa Dios. Hallelujah. Dalaygo na itong buhay na Diyos mga igsoon. So ingon ana ang atong kinabuhi nga gusto na itong mahitabo sa 2022 mga igsoon. Nga kikinanglan na ito nga ang ato ang pagkaanak sa Diyos. Tinuod kita nga musunod niya, manununod niya, nga makaangkon kita sa iyang gi-prepare nga dapit alang kanato. Nag-prepare si Jesus og dapit alang kanato. Tagsa-tagsa nato nag-prepare siya.
Pero ato na siya maangkon mga igsoon kung kita magpabilin sa iyang kabubuton. Magpabilin sa iyang kagustuhan. Once nga dili na magpabilin sa kagustuhan niya, ang i-prepare niya nga para nimo, ihatag niya nga to sa uban mga pinawaton na kasing-kasing. Next, mga igsoon. Hallelujah. Ato inumduman nga ang righteous, ang self-righteous na tao, dali na siya nga mo judge. Dali na siya makakita sa imong apan. Ang self-righteous na tao. Kakita dahil na siya nga, ala, ang iksi naman ang damit niya. Bakit nandito siya? Nakakita siya dahil mo. Mga igsuon. Lisod kaayo. Una nga, we need ato pangayuon ang giya sa balang espiritu sa Dios na makadiscern ta anang espiritu nga self-righteous para makalikay ka, para makapangandam ka sa imong kinabuhi. Kay i-judge ka ana, once nga huyang ka, dili na ka sa church. Kung kay i-judge ka niya, ada, ingat ko niya yung anak, di na patuloy-tuloy, bati ako din ang simbadya niya. Pero wala ka na huna-una nga, kanto na itong tawa ang nagsulti ni mo, dili ning tibok ni mo makauban, dili ang Diyos ni mo gialagaran. Pero kung nangalagad ka sa tao, syempre pagdungog ni mo, mutalikod ka sa Diyos, doon kay siya man imong gialagaran. Pero kung ang Diyos ni mong gialagaran, si Jesus ang usa nga muhukom nato, dili ang tao. Wala siya katungod muhukom nato, bisan self-righteous pa siya, bisan mo judge pa siya nimo, wala siya katungod tungod kay mauna ang naa sa Bible. Dili ta muhukom, wala tay katungod. Tungod kay ang naghukom nimo para siya ka will self-righteous siya, pero usa po siya ka makasasala. Why? Walay tawo nga walay sala. Tanan ta makasasala. Kitang tanan makasasala. Bisan pang nagbarog din na nga nagsulti niyo makasasala. That's why ato jud i-accept sa Ginoo nga makasasala ta kanunay. Then magpaubos ta sa kabubuton sa Ginoo. Then magtininiud ta sa atong pag-alagad. Ato ra gyud itutok nga sentro atong pag-alagad sa Ginoo. Ayaw pa tintal, ayaw pa tayog sa imong pag-ila sa Ginoo. Kung unsa ang imong pag-ila sa Ginoo, kinahanglan mo barog ka, mulikon ka. Bisan ikaw ra usa. Kung imong pag-ila sa Ginoo, siya ang Dios nga naghatag siyang bugtong anak aron ka makabaton og kaluwasan. And that's grace. Bisan dili ka karapat-dapat. Bisan dili ka karapat-dapat na tagaan nga luwason. Dili ka karapat-dapat nga si Jesus nagpakalansang sa krus sa Kalbaryo. Dili ka takos tungod naa nimo ang pagka makasasala. Hugaw kaayo ka. Pero nahimo kang takos because of Jesus. Mao na ang tinud nga grasya, dili to naa sa plato. Maigsuon, mo nang ato batunan. Then once na ato na mabatunan, mo follow ang tanan. Kinsa may mo follow? Kung ikaw pa usa karon nangalagad sa Ginoo through the grace of Jesus Christ, sa dihang nagtininuod ka, time to time ang tinuok nimong pamilya, hugbongon niya, tungkol na minaw siya nino, tungkol na nimati siya nimo, siya ang Diyos nga mutubag sa tanan nimong gikinahanglan. Because gi-promise na niya, He will never forsake us. Mga igsuon, dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan. Muna nga bisa nagkalagyo ta sa atong pamilya, malimpayong nagyapon ta, tungkol siya ang Ginoo nga dako. Makabot niya bisan tuwa sa layo. Once nga nag-connect ka sa Ginoo, tungkol kay dili siya bungol, nadungog niya o nakita niya imong gikinahanglan. Mga igsuon, natay mga giampo nga ato gihilakan. Pipila katuig, naabot o pila katuig nga wala nato nabatunan. Apan sa diyang nabatunan na nato. Malipayon ka ita ni Ana. Unang atong paglaom, ato na yun ihatag ni Jesus. Ayaw ihatag imong paglaom sa tao, kundi ihatag ni Jesus na mao siya mo bukbuk diha ni mo tanan. So, ang self-righteous, hipokrito na siya mga igsoon. Hipokrito, judgmental, then mo condemn of people. Kung dili ka makapuno siyang mata, yatakan ra ka, ingon anak ning kalibutan. Kung dili ka makahatag siyang kagustuhan,
ibaliwala ra ka. Di ba, lantawan ako na ang sitwasyon sa ining Pasko? Nga naman nga, wala may, nga naman maghatag ta sa ato ang pinaskuhan, ang atong gusto maghatag ta, katong tao nga makabalos po pagkasunod tuig. Isang lata na ngayo. Di ba? Ako ni siya taga, ano, ihatag niya, tsada kay sudlanan, tanan, tsada kay diya, ihatag ni mo niya. Kay mo appreciate pala siya nimo. Ala, salamat ani din pagkasunod tuig. Na-bothered na siya pag-ayo. Hala, dako na ba ito ihatag? So ako dyan padakan. Ilan ana ang kalibutan. Pero sa mga tao, first na, badyaw, makahatag ba ang atong gisundan, nagsidlak-sidlak, ihatag niya? Badyaw din maka-appreciate nimo. That's why dili ta makahatag. Pero si Jesus, pero si God, nagsabihan ihatag niya si Jesus. Nagpili ba siya? Wala. Wala siya nagpili. Gihatag niya para sa tanan. Di na pa teaching si Jesus. Nasa dihang ni kabahin sa usa ka kumbira. Nagtudlo si Jesus nga inviteon ang tanan nga mga amigo niya nga katong mga special nga mga amigo niya. Pero nagbalibad, wala ni anha sa kumbira. Tun kay naa pa siya atinan nga kasal, naa pa siya ilubong, nakapalit sila gyuta so dili siya makasimba. So suko kayo ang usa ka nag-imbita tong kay naghanda siya pag-ayo. Din walay ulan nang anha iya gipang-invite. Kinsa ang gi-invite para nga moduol? Katong mga piang, mga bungol, mga buta. Way gi-invite. Mo na nga ang gasang gihatag ni sa Ginoo na sa Dios nato nga mao si Jesus para sa tanan. Og dili sa mga matarong, kundi sa tanan nga mga makasasala. Mo na nga may makasasala ko, tun kay gihatagan kong Jesus sa kaluwasan. Pero kung righteous ka, dili nimo ang kaluwasan, wala nimo ang kaluwasan. That's why mga igsuon, magtininuod kita sa taong pag-alagad diha sa Ginoo kay kita ang iyang manununod. Kaduha, letter O. Sa mga letter O, opposition is expected in Jesus' name. Nay mo upos nato. Mo na gani nga samtang magsulti ka diha, napo nay mo ingon nga di mo na tinuod. Napo na dai mo nga tawo tungod kay dili tanan nga nagduol. Dili tanan nga nagtawag Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios. Mo na nga sa pagtuon nato sa pulong sa Dios, hinumduman na gyud nato nga ang Dios wala naglantaw sa makita. Gikan diri hangtod sa napalapang, wala na siya naglantaw kung unsa ka kamaayo. Ang saya gilantaw ang imong kasing-kasing. Ang imo jud kasing-kasing. Mo na nga ang pulong sa Dios ato jud kanunay ipadapat jud nato sa atong tibuok nga kinabuhi. Tun kay naay moupos sa atong itudlo sa imong i-share na moupos ni ana. Tun kay nagtudlo ka kabahin sa kinabuhi ni Jesus. Tungod kay si Jesus sa dihang nag-journey si Jesus, sa dihang nagtudlo si Jesus, bisan iyang kaugalingong nasod wala gidawat niya. Gisalikway siya. Gisalikway siya. Pero si Jesus, iya gidawat ang kahugaw sa tanan, pinakadautan sa tanan. Tun kay si Paul nagigamit ni Jesus, pinakadautan. Ano sa ito si Paul? Terorista. Terorist siya sa mga Kristiyanos. Pamatyon niya kinsa katong nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, iyan ang atangan o patyon. Ingon ana na si Paul. Din iyang ngalan sa diyang gusto niya pamatyon ang mga tawo nga nangalagad sa Ginoo, Saulo. Then sa dihang si Jesus mo'y naghikap siyang kasing-kasing. Tingnan niyo si Jesus, nganong gilutos mo ako, Saulo, Saulo? Nganong gilutos mo ako? Tun kay dili ang alagad sa Ginoo ang gilutos, siya ang gilutos tungkol ang alagad sa Ginoo nagpagamit para sa Ginoo. So sa dihang iya pamatyon og lutoson biayo ni Saulo ang mga Kristiyano, kasi ang gilutos si Jesus. Muna si Jesus nag-ingon niya, Saulo nga gilutos mo ako. Then nabuta si Saulo atong dalila. Then sa dihang naayo na siya, di wala siya gitawag Saulo. Pablo na siya. Unang gikan diya sa Romans, paingon sa mga Thessalonica, Galatia, Ephesian, si Paul ang
author sa mga nagsulat. Muna nga, ang atong kinabuhi, natural lang nga naay mo judge nato. Natural lang na nga naay mo upos nato. Because ingon ana nahitabo ni Jesus. So ayaw na ikaguon. But ang atong paglaom hangtod sa tibuok 2022 maigsoon naa sa Dios. Dili lang kay paglaom sa atong pamilya nga makabatuntag sani siya kanang prosperous year kundi sa imong sab nga trabaho sa tibuok maigsoon. Ato jud na itugyan sa Ginoo kay wala tay mahimo kung wala ang Dios maigsoon. So ato ra gyud kanunay hinumduman diri sa Roma 15:13. Ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay o pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Patubuon nato kanunay ang paglaom ato nabatunan through Jesus Christ. Pinaagi siyang Espiritu Santo. That's why ato kanunay i-invite ang Holy Spirit sa Dios. Amoy mo take control sa tibuok na tong kinabuhi. Next, hanap ta sa ikatulo. Letter P, mga igsoon. Praise and celebrate. Bisag unsa ang mga panghitabo, ang mga paglutos nato, pagbiay-biay nato, mga igsoon siya, bulahan ang nagsubong kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay maila ang tibuok yuta. Bulahan katok na niskamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila nana siya sa Mateo 5 maigsoon. You are blessed. We are blessed. Tungod kay mao ni gingon ni Jesus. Niyon siya, bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Bisan wala ta mga ingon ana nga mga butang nga kadagko, pero nanganong naa pa man nato ang pagbati o kaluoy. Nga sa dihang naa na tay daghan makaon. Nganong ato pa man pang-imbitaron itong mga tao, ari diri din ato pa kanon. Usa na siya kakasing-kasing nga, manipayon. May suon. Usa na siya kang gihatag sa Ginoo nato. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Kung putli atong kasing-kasing makita nato ang Dios. Makadefine ta nga ang Dios maayo. Sa atong kinabuhiton kay putli ang atong kasing-kasing. Bisan unsa pa ang giputang diha nato nga mga basura, dili na siya mutaputon kay putli atong kasing-kasing pinaagi ni Jesus. Maigsoon. Hallelujah, dalaygon atong buhi nga Dios. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay mahisakop sila paghari sa Dios. Sumunod siya mo jud na nga dili jud nato kalimtan sa atong kanunay pagkinabuhi. Once nga naa na gani problem nga mo abot, hinugtumi dayon ni. Mayon day ka nga, i-bless day ko ni Lord. Ayog hinuktok, ayog hilak, ayog yaw-yaw. Kung dili basaha ang puno sa Dios, i-claim na ikaw gi-bless niya tungkay na ay nag-PIBI nimo, na ay naghukom nimo, na ay naglutos nimo. Pero kung naglutos nimo, din imo po siya gipasipalahan sa dili pud maayo, mas dako pa yung pagpasipalan niya, then this is not for you. For example, na nilutos nimo, nag-BIBI nimo, din ibalos ka, mas sobra pa, mas lala pa kaysa yagyatag nimo, then this is not for you. Dili mo ha. Pero kung giunsa ka pagduot, wala ra kay imit, wala ra kay balos, bisag gamay, wala ra kay gibalos, tungkol kay maunang kinaya ni Jesus. Pwede man ito mahitabo nga ilansa na si Jesus, kusahan na siya, naiatumbang na siya kay Poncio Pilato. Pwede man ito ni Jesus mo sulbaron ang tanan, tungkol kay gamhanan siya. Diba? Pwede nga dili mahinayon si Jesus nga ilansang sa krus, tungkol siyang pagkagamhanan siyang amahan. Mabuhat niya ang tanan. Pero nga nung nagpadayon, in order na mo follow ta. Ato sundon ang gibuhat niya. Sa diha galing nga gidakop na siya ang iyahang usa ka tinud-an, gitigbas manganitong dalunggan. Pagkaputol sa dalunggan, kinsa nagpunit sa dalunggan? Si Jesus, gipunit niya kagi balik. Dahil ingon na ang mugamit og espada, mamatay usab siya pinaagi sa espada.
Unang ato jud paningkamutan kung nagsunod ta sa Ginoo, sundon jud nato tininood din. We need to meditate the word of God day and night. Tun-an nato i-aplikar sa atong kinabuhi. Mo na siya nga nag-ingon ang P, letter P, nga praise and celebrate. Once nga nani nimo problema, mga pagsulay sa kinabuhi, makita nimo nga murag nitaklob na nimo, murag sama sa usa ka kabalay ba nga ng pagbagyong Odette, na siya diha niya nitakluban na siya. Praise and celebrate. Murag wala na ipaglaom, wala na nimo ang tanan, kinsa ra nagpabiri nimo si Jesus ra. Pero usahay dili nato maknanig si Jesus. Doon kay nagpailalom ta sa maong mga kapildihan sa kinabuhi. Pero ingon siya, kung natay paglaom, ingon siya sa letter P, praise and celebrate. Stand up, be still in the presence of God. Una mo barog yapon ta, latawa o karon ni hayag na. Nya ganihan ang oras musugod na tagsimba, likusog ang ulan ug hangin. Nya karon kung wala mo ni stand, dili mo maka testify. Dili mo makatestimony. Dili po mo makaawit. Dili po mo makaduhog sa pulong sa Dios. But because we stand, muna ang kita kami. So sa ganito, kinahanglan nga, mo praise ta, mo celebrate. Kung saan na ito pag-praise and celebrate, kung dili ta mo doon sa church. Kung dili ta mo awit. That's why, mga igsuon, kung niana ka sa church, kung ang imuhang pagkatao dili ka hilig mo kanta, dili ka hilig mo raise imong hands, it's up to you. Dili ko mo judge nimo nga wala diha nimo ang ginuto kay wala ka ni ana-ana. Dili ko mo judge. Wala ko ikatungod. Imuha na because Jesus sa tanan nato nga naa dinhi karon bitungod kay si Jesus walay pinalabi, kitang tanan iyang gipangga. Mo nang iyang imong kinabuhi, iyang gigiyaan nga makalakang ka paingon dinhi. Ni pag-abot dinhi Jesus lang kasi mo isig katawo? No. Ni ari ka dinhi pinaagi sa imong tibuok nga kinabuhi sa imong pagkaikaw nga dili ka makaana, dili ka makakanta, pero ang imong kasing-kasing naghinuktok sa presensya sa Ginoo, naghilak sa Ginoo, nangayon sa tabaw sa Ginoo, kay wakay mahimo kung wala ang Ginoo, naglingkod ka diha, nagmeditate, nagpasalamat sa Ginoo, nga hangtod karon buhi pata. It's that for God na nasalit siya nimo. Then ayaw pa apektuhan ang tao sa paglantaw pa lang niya. Pa-misinterpret na nimo. Na ako nagiging kuan-ani. Tugi di ko kabalo mo kanta, di ko kabalo mo isa, di ko kabalo mo lukso. Lahi-lahi ta. Nato na akong kamot parihan na kataas dili. Dili. So lahi-lahi ta. Ikaw ing ana, ikaw ing ana, ikaw ing ana. Pero si Jesus nag-iusa sa itong kasing-kasing in order to celebrate whatever happens sa itong kinabuhi. Because Jesus is our hope. Kung wala tayong paglaom, pili nga, bisan, dili bagyong ulit, pili na itong ikutlo atong kinabuhi kung wala tayong paglaom. Pero because si Jesus atong paglaom, that's why bisag malayo ta sa atong kapartner sa kinabuhi, malayo ko sa akong pamilya, malayo ko sa akong maigsuon, still Jesus is working with us, nga kitang tanan, iyang pakarayuhon, nga kitang tanan, iyang i-bless, o kitang tanan, makabatong sa maayo nga kinabuhi. Mga igsuon. That's why you need to praise and celebrate. Kung naara may pagkakataon, mga igsuon, nga makaduol ka sa church, buhata, kutob nga mahimo nimo, mga igsuon. Buhata. Ayaw pag unaw na nga unya, rama-okay, raniruno niya, rakumula ka. Paano kung dili mahimong okay ang tanan? Dili ka makaselebrate sa Ginoo. Patingon si Jesus sa Mateo 5, versikulo 12. Paglipay ka mo, tun kay ang ganti, itagana ni Jesus nato. Dili nato mabatunan ang ganti, mga igsuon, kung dili ta makabaton sa mga problema. Dili nato mabatunan. Dili nato mabatunan ang ganti, mga igsuon, kung sa sitwasyon pa lang sa atong panahon, suko na ta. That's why, come and celebrate. Come and praise the Lord and celebrate together.
sa mga kaigsunan sa pagtuo. Ipakita ang imong smile, ipakita ang tinuod nimong pagkaanak sa Dios tungod kay kitang tanan managsuon diha sa atubangan mga igsuon. Hallelujah. Dalay ko na itong buhay nga Dios. Alas 11 na good. Last mga igsuon, letter E. Aron matibuok ayong paglaom diha ni Jesus, expect a reward. Ato ekspektaron, ato lauman kanunay nga naay dako kayo nga reward ang Dios sa atong kinabuhi. Bisan nagayon ka sa atong family, bisan lisod ang atong trabaho, lisod ang pakumbaba sa atong amo, lisod ang pakumbaba sa nagdumala sa church, but still Jesus is with us because si Jesus mo'y muusab sa atong kinabuhi. Aron ang great reward, aron atong mabatunan mga igsuon. Hallelujah. Pero, kung wala nato ang tuman ang pagpaubos sa itong kinabuhi, kung dili ta malipayon sa mga problema, malipay na ta sa tanan nga, dapat ikalipay. Yan sa mga problema, wa na. Dili nato mabatunan ang reward sa Diyos. Ang iyang ganti. Hallelujah. Munang, ang reward sa Ginoo, ang ganti sa Ginoo ato ragyon, mabatunan igsuon. Once, nga naay mga tao nga persecute natin. Ato inumduman sa 12 yun siya, paglipay o pagbaya kamo kay dako ang ganti. Dako mga iso dili gamay, dako. Pagbaya o paglipay kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. That's why I still stand. Bisag unsa pa nahitabo mga dili mga maayo mga panghitabo sa 2021, but Jesus said kalimti itong mga nahitabo sa 2021 tong kay 22 na ron. So ayaw gisguti itong nahitabo sa 2021. Ayaw na gisguti si Odette, gisguti si letter J, si Jesus. May suon tun kay ang reward niya gitagana nato atong jud na mabatunan. Tun kay gipasipalahan gani nila kaniadto ang mga propeta. How much more ang nabilin karon? Ng mga alagad sa Ginoo, mga pastors, kamo nga nagpagamit, kamong tanan nga nagpagamit sa Ginoo, kamo nga nagwear sa ngalan sa Ginoo. Pasipalahan usab. That's why ato paningkamutan ang maong paglaom nga ato jud na maangkon aron makabarog kita, aron ang atong giapas mga igsuon ang reward sa Ginoo. Wala ta nasayod sa sitwasyon gikan karong adlaw hangtod sa December 31. Wala jud ta nasayod. Mo na nga pagmaaptikon, pagmanasigon o pagmaisugon ning year 2022 sa iyong pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan magmanasigon ta, lagsik. Lagsik sama sa agila. Lupad sama sa agila. May suon. Aron ang reward sa Ginoo ato mabatunan. Kinahanglan ta nga mobarog, kinahanglan ta magmalig-on. Kung unsa ka kakusog sa 2021 sa pagpagamit sa Ginoo sa tanan. Kung wala man nimo na perfect ang tibuok ng mga buluhaton sa Ginoo sa 2021, dili ampo sa Ginoo. Wala kay mahimo sa 2022, but only God can use you with the year 2022 nga puno sa panalangin sa Ginoo, puno sa Banal Espiritu sa Dios nga mamuhat diha nimo. Kitang tanan gikan sa gagmayng kabataan, mga batan-on, kanato tanan nga mga hamtong. Kinahanglan mahimo tang lagsik sa itong pag-alagad sa inyo. Ayaw paglagsik diha sa mga imong gigunitan nga dili galing imong masalikway. Usa magigunitan sa mga tawo karon? Bisang live ang bata, nanay gigunitan. Mga gadget, mga igsuon. Dili na nato usay masalikway. Muna ganing nga, usa na siya ka mga kanang panay, usa na siya ka mga gibuhat. Mga trap ni Satan, aron nga mahilayo ka sa Dios. Daghan ang mga trap sa yawa. Muna nga ato ra gyud paminawon ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dingon siya diri sa Revelation chapter 21. Hallelujah.
21 chapter 21 verse 4. Pahiran niya ang ilang luha o wala na'y kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Kung mabatinan na nato ang reward mga igsuon, muning mahitabo. Kung naan na nato, maangko na to ang reward mga igsuon, pahiran niya ang ilang mga luha o wala na'y kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Muna ang ato kanunay itugyan sa Ginoo. Nahanaw na ang tanan nga ang mga dili maayo ato padayunon. Atong ibilin tong mga dili maayo atong nilabay nga tuig ug ato ipadayon ang mga maayong ato na angkon ato ipadayonon. Ug ang wala pa nato na angkon nga mga maayo butang nga gusto nato labaw sa tanan, wala ko nagpasabot sa mga butang nga makita o dili sa espirituhanon sa dili nato makita. So sa tanan nga mga butang nga buhaton nato nga makahimaya sa tubuhi nga Dios, atong iampo sa Ginoo nga atong kasing-kasing dili magdumili. Dili magdumili. Tungki kani atong kasing-kasing kanunay ni siyang gibira. For example, naay buluhaton nga kini kabubuton sa Ginoo. Naay poy buluhaton nga kini kabubuton na sa tawo. Usahay birahon ta sa kaaway. Ayaw diha kay di para mo kabuok. Ari diri kay daghan. Say birahon ta, ayaw diha kay diri na ay challenge tiada kaayo. Diri na ang tanan. Kinahanglan nga strong. Ato pagwardyahan ni ato kasing-kasing. Ato ipagwardyahan ato kasing-kasing sa pulong sa Dios. Diri ta kay mas nice diri nature man sa Ginoo ato ipakita ang maayo kay ang Ginoo, magpicture pag yun ka dito. Maayo ang Ginoo tungod kay sada kay mga bungtod. Ikaw ra nag-identify niya na ikaw ra. Pero once nga imo ka nagpailalom sa kabubuton sa Ginoo, si Jesus mo'y nakakita sa tibuok nimong kinabuhi. Mo na nga ato jud pagwardyahan sa pulong sa Dios. Wala ko ka na sayod, ang ginuuray na sayod kung ang pulong sa Ginoo tanan nga ato nasulti karon nga gisulti sa Ginoo mo absorb sa tong kasing-kasing apan ako ni tugyan sa Ginoo makitang tanan mapanalanginan sa mong mga pulong o ato buhaton sa kanunay nga wa jud tay mahimo kung wala ang Ginoo. So isanding nato mo trust ta sa Ginoo sa atong tibuok nga kinabuhi. Stand firm sa Ginoo nga igsuon. Tod kay ang atong kinabuhi para ra gyud niya. Sa to, use my life, Lord. Gamita akong kinabuhi para sa imong mga galamiton. Ang purpose nato sa atong kinabuhi for God's use only. Ang purpose sa imong kinabuhi for God's use only. Nga igsuon. For God's use only. Ayaw paggamit sa kaaway mga igsuon. Tod kay ang kaaway kanunay naglantaw o nagngita sa kahuyangon nato. Kung huyang ta ng dapita, di jud ta kabarog. Apan tungod kay ang Dios, ang Ginoo, nagpadayag nga kinahanglan kita magbaligon pinaagi siyang pulong tungod kay naa say ganti nga gitagana kanato. That's why we need to stand firm. Manindog ta mga igsuon. Daraygon ka o Dios sa walay katapusan. Takos ka sa mga pagdaig. Among kagihimaya sa mga kinabuhi. Tod kay ikaw ang Dios nga nagbuhat sa tibuok kalibutan. Ug sukad pa Ginoo sa pagbuhat nini anaa ka o Dios nga namuhat. Ug ang imong pulong o Dios tuguti nga may mong buhi Lord God nga mga pulong nga hikanamo o Dios. Ug kanunay kami magtutok nini Ginoo. Ug kanunay kami magkinabuhi nini o Dios. Salamat sa mga pulong Ginoo. Tabangi kami nga imong pulong muhatag og kahayag Ginoo sa panahon sa kangitngitan o Dios. Ang imong pulong mudan-ag kanamon sa panahon sa mga problema. Ang imong pulong magkupot kanamo Ginoo sa mga pagsulay nga mabot sa mga kinabuhi, sa mga pagbiay-biay kanamo o Dios. Tod aron o Dios nga among mabatunan ang ganting imong gihatag kanamo Lord God. Tod kay ikaw nagaingon Ginoo nga bulahan ang tawo nga gibiay-biay o Dios aron siya makabaton Ginoo sa ganting imong gitagana kanamo Lord God.
Buligi kaming tanan nga niadili karon o God. Unsa man ang mga nasinati, unsa man ang mga kinabuhi, Ginoo. Sa adlaw-adlaw nga tanan, Lord God. Wala mi sa matag usa namo, wala mi gayud dasayon. Tun kay dili man namo ginukuyog ang usag-usa, Ginoo. Apan ikaw kanunay ang kuyog namo, Lord God. Ikaw kanunay ang kauban namo, Dios. Buligi kaming tanan nga dili ka namo masalikway, Ginoo. Buligi kaming tanan nga ikaw may mugakos ka namo, Lord God. O mugakos kayo kami diha kanimo, Ginoo. Ayaw kami pasagdi, ayaw kami biyain, Lord God. Sa mga pagabuhaton, sa mga trabaho, Lord God. Himo ang gaan ang tanan, Ginoo. O ikaw ang Dios, Lord God, na maghatag sa tanan, Ginoo. Tun kay kahibulungan ka. Maayo ka nga Dios, Lord. Salamat sa tanang butang mo na angkon, sa mga pagkaon, sa mga butang mo gikinahanglan, sa panimalay, o Dios, haleluya. Sa tanan, Ginoo, bisan pa nimong dapat nga mo gipasilungan karon, Lord God. Salamat, Ginoo, nga mo kinigitugyan diha kanimo, Lord God, nga ikaw ang Dios mamuhat sa tanang gikinahanglan niini, Ginoo. Lord, among gitugyan diha kanimo, Dios, ang matag kinabuhi sa matag usa. Bisan pa nimong imong ministry, Lord God, imong isangon ka namo. Wala mi mahimo, Ginoo, kung wala gayon ikaw. Apan gikinahanglan namo, Dios, ang ibalang Espiritu Santo nga mo take control sa tibuok namong kinabuhi. Lord, ikaw maga-transform sa mga panghuna-una, Ginoo, sa mga kasing-kasing. Take control sa matag usa ka namo, Lord God. Labaw sa tanan sa mga pulong nga mugula sa mga bakba, Ginoo. Bisan pa sa gilantaw sa mga mata, o Dios. Bisan pa sige paghikap sa mga kamot, Ginoo. Bisan pa sa mga paglakang sa mga tiil, Lord God. Lord, buligi kaming tanan nga kanunay kami muas og permission diha kanimo, Lord God. Kay wala mi mahimo kung wala kayo ikaw. Bless, Lord God, the year 2022, Father God. Amo gitugyan sa mga kamot, tun kay ikaw ang gamhanan, ikaw ang balaan, ug ikaw ang kahibulungan, ug ikaw ang tag-iya sa tanan, ug tag-iya sa mga kinabuhi. Pasaylo amin sa tanan-tanan ng mga kalapasan. Bless ang mga kaigsunan nga niya karon. Bisan pa sa mga kaigsunan nga wala nakaari, Lord God. Dasiga silang tanan, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Pasaylo amin sa tanan ng mga kalapasan. All glory, honor, and praises, Lord, belongs to you. In Jesus' name. Amen. Hallelujah.